Ibrahim Bayis. Dosnawi. Hernando. Oh my goodness, Hernando, what a... What's happening, lovely people, and welcome back to another episode of IJ Reaction. Today, we're gonna watch the highlights of the soccer game for World Cup Qualifiers 2026 between Indonesia and Iraq. And the name of the video that we're gonna watch is Highlights Indonesia versus Iraq Babak Dua Kualifikasi Piala Dunia 2026. You know what? I'm gonna grade in both languages, in Arabic and Bahasa Indonesia. Sabah al khair, masa al ward ya jama'a. Ahlan wa sahlan, shaku maku. And now in Bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam perdemu denganmu, apa kabar? Without further ado, guys, let's jump in. Both of the teams are great, and I'm expecting an incredible game, guys. Let's do it. 6 pemain Irak di gawang Indonesia, Ali Jasim. It's the second half of the game. Let's see if we're gonna see some remarkable throw-ins of Arhan. Umpan langsung berbahaya tadi. Berduel kita lihat Shein Patinama dan juga Ibrahim Bayis. Agak hati-hati ya, karena tadi sempat agak miss karena I'm not bola sure, dari but I'm thinking the first round Iraq won the game. Hampir mendapatkan bola dengan This time sempurna tadi. Indonesia won the game. Betul. Jadi sulit para pemain untuk bisa mendapatkan bola dengan baik. Meskipun Hamdo Hernando tadi sudah sempat melompat ya, tapi momentumnya, timingnya tidak pas. Rizky Ridho. Oh, salah tadi, kita lihat. Kini Rizky Ridho berduel dengan Ali Jasim. Harus hati-hati Rizky Ridho. Dilewati, kita lihat Rizky Ridho. Iraq is attacking. Okay, it didn't happen. Throw in for Iraq. Irak terus melakukan tekanan yang sangat-sangat kuat. Mumaruf, Ali Jasim. Masih Ali Jasim di kotak penalti. Berbahaya tadi. Masih dihalau Great oleh... ball handling. Was that a foul? Is that a penalty? Penalti. Apa yang sesungguhnya No terjadi? way. Itu tangan dari Jordi Amat Mumaruf. Iya, kalau The kita lihat second bagaimana half of reaksi the yang game, diberikan minute oleh wasit, 50 tapi kan second, tangan menyentuh ya. and it's a Kita lihat. penalty. Orang bangun. Hold on a second. Kita lihat. Was that a penalty? Yeah. Orang bangun. Bergerak ya tangannya memang ya. Meskipun kita tidak dalam tepat mendapatkan replay dari Guys, secara sempurna. Hernando is fascinating when it comes to penalties. Harus menyentuh tangan tadi. Buat Indonesia harus dihukum penalti. Semoga saja Hernando Ari Sutaryadi mampu memperlihatkan ke piawaiannya untuk bisa menangkis tendangan penalti seperti yang pernah dilakukan di Piala Asia 2000, maksudnya Piala Asia di bawah usia 23 tahun. He looks so comfortable and relaxed. Dan juga di SEA Games. Tapi ini adalah lawan yang cukup berat, yaitu Aiman Hussein. Semoga saja See if they're gonna make it. tekanan yang begitu besar di Stadion Gelora Bung Karno buat Aiman Hussein tidak mampu menaklukkan Hernando Ari Sutaryadi. Inilah Here Aiman we go. Hussein. Here we go. That was a brilliant goal on it. It drilled the net. Iya, situasinya hats memang off to tidak Hernando. terduga sama sekali scrimmage. Padahal kita jumped memang to the jumlah dari sisi pemain kita right unggul dari ketika side of 3 the pemain goal. kita berada di depan dari Hernando. But Tapi he couldn't catch situasinya the ball. bola memang tadi mengenai tangan yang kemudian wasit dengan sangat tegas sekali langsung menunjuk titik penalti. Tertinggal Indonesia sekarang 0-1, tapi masih ada waktu yang cukup panjang. Sangat disayangkan kita harus tertinggal lewat gol penalti tadi. This is the first goal of the game, second half. Ini menjadi gol The yang minute ke-23 53, I untuk think. Aiman Hussein dari 72 penampilan bersama dengan timnas Irak.
Pemain yang memang bisa dikatakan senior, pemain yang punya pengalaman bersama dengan timnas Irak. Jika Indonesia tadi kita lihat Jordi, Okay. depan Jordi. We're gonna continue watching the game. Tercuri 57. Ambil kembali oleh Jordi Amat. Sandi Minute Walsh. 57. Masih Sandi. Rafael strike. Arahkan kepada Sandi Walsh. Dibayangkan terus oleh Amir Fuad Al-Amari. Kosong kita lihat Ali Jasim. Nice Kuasai bola, pass. cepat serangan balik Irak. Harus hati-hati. Bro, Iraq is on fire. Ke kanan pada Hussein Haidar Ali. Masih Hussein. Bergerak cepat ke depan. This is Arahkan really dengan Nathan. dangerous for Masih Indonesia. Hussein. Ke belakang kepada Suad Natik Naji. Kanan keras terus dilakukan Nice para pemain ball Irak. handling. Natik Naji. Jasim Ali. And the fans are cheering Natik Naji, Ribi Nokhalib. Indonesia. Masih Ribin Nokhalib. Gerak ke tengah Ribin. Umpan terobosan berbahaya. Here we go. It's another attack by Iraq. Oh my Pelanggaran goodness. sangat keras tadi dilakukan oleh Jordi Another Amat. penalty? Telat Bumar Jordi Amat. Telat sekali Jordi Amat, tapi memang dia juga tidak menduga bahwa Trupas itu bisa lolos It tadi was- ya, sehingga Jordi Amat. Oh, Kartu Red merah. card. Kartu merah. Straight red card, Bung. kartu merah langsung. Red card for the Betul, kartu captain merah of langsung. Jadi Indonesia. wasit menganggap ini sebuah pelanggaran telak memang. Dan ini yang memang sempat saya katakan bahwa This tidak is gonna be selalu kita really selalu bad bicara soal wasit For dan wasit. Timnas Indonesia. Situasi kini Indonesia dalam tekanan Bung Maruf. Ya, telat Ya, Bung Maruf. It's not Telat penalty. sekali. It's gonna be a free Ini kick. sebenarnya dari awal sudah kita khawatirkan ya, Ya. bagaimana memang Kalah cepat. cepat, pergerakannya kalah cepat dan langsung mencoba untuk menutup di depan tadi karena menghindari potensi untuk masuk ke kotak penalti. Tapi justru berbuah kartu merah Jordi Amat. Indonesia harus bermain dengan Well, 10 pemain. let's see di what's menit gonna happen. ke-59, This Bung. is another interesting masih game. Yusuf bergerak cepat Yusuf. The minute Harus 71. hati-hati Aiman Hussein. Iraq is still Sekali attacking. kini, Arhan. Nathan gagal Nathan. Memberikan Indonesia Jasim is Ali. Indonesia's Harus hati-hati Indonesia's strategy is completely defensive. Kembali Indonesia harus dihukum Let's- penalti Bung Maruf. Kembali situasi what yang happened. memang bisa jadi dan sangat merugikan Indonesia. game was full Sebuah of keputusan accidents. yang berawal dari langkah Hernando Ari keluar dari sarang, memutus dan menghentikan It was a suspicious aksi moment, dari Ali Jasim tadi. Ya, but it wasn't tangannya, intentional. susulan tangannya. Hernando jumped to catch the ball. Telat tadi kita lihat Hernando Ari. Iya, dan memang situasinya kalau dilihat Ali mau sudah dalam kondisi tidak sebenarnya body balance-nya bagus, This tetapi is another ada tangan penalty. tadi dari Hernando Ari yang sempat mengenai kaki dari Ali. This must have been a tough game for Mungkin Indonesia. Hernando Ari tidak bermaksud untuk melakukan pelanggaran, tapi He's the same gerakannya player dia justru melanggar Bung Who Maruf. scored the Betul, first karena apapun, penalty. Bung, ya, ketika situasi di dalam kotak penalti, penjaga memang mendapatkan advantage privilege, tetapi seorang see what penyerang, Hernando mereka is yang gonna menguasai do bola this juga time. mendapatkan privilege karena itu adalah potensi mereka bisa mencetak gol. Kembali Indonesia harus menghadapi penalti. Aiman Hussein kembali akan menjadi Jalgojo. Jadi Algojo Aiman Hussein. Come on, Hernando. Oh, Alhamdulillah. He missed. Gagal Bung Maruf. He missed it. Alhamdulillah. Masih ada kesempatan Indonesia menyamakan kedudukan. Masih ada kesempatan, masih ada peluang. Ali Jasim gagal memanfaatkan situasi. Ali Tembakan Jasim. Aiman Hussein He missed gagal it. memanfaatkan situasi. Tembakannya terbang Well, tinggi tadi. this is a Bangkit great Garuda, chance for terbang Timnas Garuda. Indonesia. Kejar gol, peluang kesempatan. Lalu Although kencang they umpan yang lost diberikan one of their oleh Mas players, Ferdinand pada Rafael Strike. Ini this Ibrahim. moment like Coba ditekan boosted kali their oleh energy. Diatur ritme yang diatur, memberikan kepercayaan diri dan kalau bisa unggul. Baru babak kedua setelah Indonesia. energi itu habis maka dimasukkan Corner for pemain pengganti Indonesia. depan. Cuawan langsung arahkan kepada orang panggung gagal tadi. Ada Asnawi yang sudah berdiri di belakang. Langsung Iraqi ke depan. defenses deflected Ada the Justin ball. Habdar. Oh,
Nathan But Najib still, sudah menunggu. this is a Marsuna dangerous Ferdinand. moment. Gagal Marsuna Ferdinand. Yakub Sayuri. Indonesia is Masih not giving Yakub. up. Shooting Yakub. Oh, gagal What kan happened? kembali. Oh, Where did Jasim the ball Ali go? serangan balik. They blocked the shot. Ibrahim Bayes. Nosnawi. Hernando. Oh, Oh my goodness, Hernando, what are you doing? Hernando, what was kesalahan that? dilakukan oleh Hernando Aris. Why did he do Tadi that? Bung Ma'ruf. Iya. Kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak harusnya diperlukan. The second goal Hernando bisa for mengambil keputusan untuk membuang bola, Iraq. mengamankan situasi, tapi dia mencoba untuk mengontrol dan kemudian dikurung oleh dua pemain. That was a big Bangkit mistake. Hernando, bangkit Hernando. Kan pengawalan yang sangat ketat ya, Urat Mangun pun terisolasi, tapi tadi dia hanya menciptakan satu peluang di babak kedua. Minute 94. Baik, tekanan dilakukan pada pemain Irak. Hussein Haidar Ali, Jasim Ali. Let's see Masih what's happening Hussein now. Haidar. Dan nampaknya The game is pertandingan over. sudah berakhir. Iraq won. Dan Indonesia harus takluk. I'm not sure about the 0-2 result of the round dari one Irak of the same lewat gol yang diciptakan game oleh between Indonesia and Iraq. Aiman Hussein dan juga Jasim And Ali. it's over. Dengan demikian Indonesia Bro, how fascinating masih tetap membutuhkan it satu is to kemenangan hear lagi still people are untuk supporting bisa Indonesia. memastikan That's amazing. lolos ke Well, ronde it's a ketiga. game, right? At the end, somebody wins and somebody loses, but that doesn't mean that they didn't do their best. They tried, but it was a remarkable game with full of critical moments. Well, congrats Iraq on this huge victory, and thank you so much for asking my reaction to the highlights of the game. If you enjoyed watching it just like I did, you already know what to do. Hit that like button. If you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. Guys, I want you to know that I really want Indonesia be in World Cup 2026 so that you guys can come and be in Canada. And I'm not sure about the results of the other games and what are the scores. I'll check it out after the video, but I wholeheartedly hope that Indonesia will make it to World Cup 2026. Take a good care of you. And the same thing for Iraq, guys. Like, I'm not separating teams. Whoever deserves it, I hope that they'll be on the World Cup, and I hope that both of them will come to Canada, Iraq and Indonesia. Take a good care of yourselves, and peace.